हेलो एवरीवन वेलकम टू अनदर वीडियो आज वीडियो रे आमे माने पढ़िबा इवोल्यूशन एटा होची हमर 5 नंबर बायोलॉजी क्लास या आगरु मु आपण मानकु बहुत सारा जिंस पढ़ेची जेमति कि मु आपण मानकु साइटोलॉजी बा सेल बायोलॉजी जोटा पढ़ेई देची सेल डिवीजन पढ़ेची तापरे मु आपण मानकु जेनेटिक्स पढ़ेची और जेनेटिक्स जो चैप्टर टा रहिची सेटा गोटे लेंथी चैप्टर जेहेतु ताकू हमें दीटा क्लास रे सारिछे तो आज मु आपण मानकु इवोल्यूशन पढ़ेबी इवोल्यूशन टा भी माने एते लेंदी नहले भी एते शॉर्टकट रे सरला भले चैप्टर टा मध्ये नुहे तो आउ जेहेतु मु एटा आपण ए जो सीरीज टा रे मु आपण को स्लो स्लो ही पढ़ेबा पई कि ट्राई करूची जे सब जिंस जेमति आपण माने बुझंतु सेति पई मु आपण मानकु स्लो रे ही पढ़ेबी आउ जेतेबेले आपणकर परीक्षा आसी जिवो सेतेबेले आमे मैराथन क्लास ए सब चैप्टर रो करबा क्विक रिवीजन पई बाय द वे जो माने भी एसएसबी टीजीटी कि ओस्टेट पई प्रिपेयर होछंती एटा पूरा डिटेल सिलेबस को कवर करिकि मो नोट्स गुडा प्रिपेयर करिछि आउ आपण मानकर आ भितुरु माने या बाहरु कौन सी क्वेश्चन आसीबनी जहाँ भी क्वेश्चन आसीबो सब जाक यारी भितरु ही आसीबो ठीक अछि पिला माने चलंतु ताहले आमे माने और टाइम वेस्ट न करिकि हमर क्लास स्टार्ट करिबा इवोल्यूशन जो चैप्टर टा रही तार किसी गोटे अर्थ थी निहाती भाव तार अर्थ प्रथम बुझापी चेष्टा करवा इवोल्यूशन माने हैला द चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म कहले का बुझुछ फ्लोरा माने जेतिक सब प्लांट अछंती आ फौना जेतिक सब एनिमल माइक्रोब्स एमाने अछंती दैट have occur over million of years ago on earth unit of evolution is a population आ कौन ए जिनसटा मु बुझे दूची इवोल्यूशन रो ओडियाटा हैला पिला माने विवर्तन ना नहीं आमे माने अन्य जगह रे भी सुनिचे इवोल्यूशन रो ओडियाटा हैला तुमरो विवर्तन देख समय अनुसार सब किछि जिंस रे परिवर्तित हुए किंतु बायोलॉजी रे इवोल्यूशन माने हैला जे जेते सब प्लांट माने अछंती कि एनिमल माने अछंती समय हिसाब रे सेमानक भितरे बहुत प्रकार परिवर्तन आसुची एनवायरमेंटल परिवर्तन भी अच्छी एनवायरमेंट इफेक्ट परिवर्तन भी अच्छी और जेनेटिकली भी सेमानकर परिवर्तन होची तुमे माने देख गोटे कोविड भाइरस तुमर 2020 मसीह रे तुमर गोटे कोविड भाइरस कौन हैला ना आसिला 2021 मसीह रे से इवॉल्व ही गला माने से आउ टिके वन स्टेप अहेड ही गला आउ से कौन हैला ना ओमिक्रॉन हे कि आसिला भाभी पड़छ सेमिति जेतेबेले पूर्वरु जेतेबेले ह्यूमन माने थिले एबे देखो पूर्वरु जेतेबेले ह्यूमन माने थिले तांकर क्रानियल कैपेसिटी कि तांको ब्रेन रो कैपेसिटी जहा थिला एबे से ब्रेन रो कैपेसिटी रे परिवर्तन आछि पूर्वरु जो लोक माने थिले से जो सेमानकर लाइफ स्टाइल और लाइफ स्पैन जेते थिला वर्तमान से लाइफ स्पैन और लाइफ स्टाइल रे परिवर्तन आसीछि पूर्वरु तुमे माने देखुथिलो जे माने कोन एबे धरो देखो साधारण भाबरे धरो मु कहिबी जे गोटे मंदार फूल तुमे नौच गोटे अन्य कौन गछ नौच चारि पांचटा गछ मिसेकी तमे कौन कर ना गोटे नुआ जिनस भितर ब्रीडिंग करके चेष्टा करुच आ कालक्रमे सेटा ही गोटे पैटर्न रे पड़ जाउची सेटा ही हेई चलीची सेकू भी आमे इवोल्यूशन बा विवर्तन बोलिका कहि परिबा तुमे भाबो जे गोटे समय रे पूरा सौर जगतटा गोटे पिंडुला भितर थिला गोटे समय ब्लास्ट हैला आ सबु अलग अलग हेकी 9टा 8टा ग्रह बाहरी पड़िले 8टा ग्रह बाहरी पड़िले किछिटा ड्वार्फ प्लैनेट बा बामन ग्रह बाहरी पड़िले आउ सूर्य ता सकल शक्तिर आधार बोली तार सेंटर रे आसीकी रहिला आउ ए जिंस चलिला ए तापरे लाइफ डेवलप हैला एबे तो हमें मार्स रे भी जाईकी कोन करते ना लाइफ डेवलप करिया पई ट्राई करूचे तो एई सब जिंस गुडाक जो सब होउची माने जहा मूलरु थिला सेटा एबे नाही मिलियन इयर्स आगो बा बिलियन इयर आगो जहा थिला एबे सेटा नाही बहुत चेंजेस हे गलानी ताको ही हमें माने पिला माने कहूचे इवोल्यूशन बायोलॉजी रे जेहेतु हमें इवोल्यूशन पढुचे सेति पई हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्लोरा एंड फौना विषय रे स्टडी करिवा यूजुअली जे सेई जिंस गुडा करे केमती कोन परिवर्तन हेतिला बाकी यूनिट ऑफ इवोल्यूशन पिला माने कहा कहबा हमें पॉपुलेशन को यूनिट ऑफ इवोल्यूशन कहबा पॉपुलेशन माने नुह जे खाली ह्यूमन पॉपुलेशन सब पॉपुलेशन प्लांट पॉपुलेशन माइक्रो पॉपुलेशन तो कह जाए यूजुअली प्लांट पॉपुलेशन हला कि डॉग मानकर पॉपुलेशन हला पॉपुलेशन माने हला गोटे कलेक्टिव सैंपल तुमे जोटा नौ जाओ गोटे कलेक्टिव जिंस को तुमे पॉपुलेशन बोलेगा कहता हला
ଏବେ ଦେଖ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ପିଲାମାନେ କଣ ଅଛି? ଇଭଲ୍ୟୁସନ ର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ହଉଛି ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଯୋଉଟା ସେଟା ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ସନଲେସ୍ ଆଉ ଇନଡିଟରମିନେଟ। ମାନେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ କେବେ ବି ଏଇ ଧାରାରେ ହବ ବୋଲିକା ଆମେ ମାନେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଟା ଡାଇରେକ୍ସନଲେସ୍ ହବ। ମାନେ ଯଦି ସପୋଜ ତୁମେ ଭାବ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ଆମେ ମାନେ ରହୁଛେ ଏଠି ଯଦି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବରଫ ପଡିଲା, ଧୀରେ 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 ଆମର ବଡିଟା ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ ହବ ସେଥିପାଇଁ ନା ନାଇଁ? ହେଲା, ତ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିନ ନା ଆମ ବଡି ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ ହେଇଯିବ ବା ଆମେ ମାନେ ଆମର ସଭ୍ୟତାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ତୁମେ ଭାବ ଗୋଟେ ସମୟରେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ପପୁଲେସନ ଥିଲା। କେମିତି କଣ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଏବେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପୁରା ଲୋପ ହିଁ ପାଇଯାଇଛି? କେମିତି କଣ ହେଲା ଯେ ସେଟା ପୁରା ଲୋପ ହିଁ ପାଇଯାଇଛି? ତୁମେ ଭାବ ଯେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ତୁମର ମାନେ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କର ଟେଲ ଥିଲା, ଲାଞ୍ଜ ଥିଲା, ଏବେ କଣ ହେଇଛି ଯେ ସେଟା ପୁରା ଲୋପ ହିଁ ପାଇଯାଇଛି? ହୁଏତ ଏମିତି ବି ହେଇଥାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଯେ ହରପ୍ପା ପପୁଲେସନର ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ। ମେ ବି ଏମିତି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ହ୍ୟୁମାନର ଲାଞ୍ଜ ଯଦି ଏତିକି ବଡଟା ଥିଲା ବିଲିୟନ୍ସ ଅଫ ଇୟର ଆଗୋ, ଏବେ ସେଟା ଲମ୍ବି ଲମ୍ବି ସେତେ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତା, କିଛି ବି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଇଟ ଇଜ ଡାଇରେକ୍ସନଲେସ୍। ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଟା ସବୁବେଳେ ଏଇ ଦିଗରେ ହବ। ବୁଝୁଛ? ଇଭଲ୍ୟୁସନ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି। ବାୟୋଲୋଜିରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ପଢୁଛେ, ଆମେ ଫୋନା ଫ୍ଲୋରା ବିଷୟରେ ପଢୁଛେ। ଆମେ ଯଦି ରାଜନୀତିରେ ପଢିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପଢିବା ଯେ କୋଉ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜୁତି କରୁଥିଲା, କୋଉ ସମୟରେ ବିଜେପି, ତାପରେ ସେଠୁ ଲୋକଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏମିତି ଚାଲିପାରିବନି, ପୁଣି ବିଜେପି କୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ଫର ଏ ଚେଞ୍ଜ। ଏବେ ବିଜେପିର ବି ଶାସନଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏବେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଶାସନକୁ ଆସୁ। ଦିସ୍ ଇଜ ଅଲସୋ କଲ୍ଡ ଇଭଲ୍ୟୁସନ। ଦିସ୍ ଇଜ ଅଲସୋ କଲ୍ଡ ଇଭଲ୍ୟୁସନ। ଆଇଡିଆ ଇଭଲ୍ଭ ହବା, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି ହବା, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଇଭଲ୍ୟୁସନ। ମାନେ ଯୋଉଟା ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହଉଥାଏ ଆଉ ଏଇଟାର କିଛି ଡାଇରେକ୍ସନ ନାହିଁ। ଭାବ, କାଲି ଯୋଉମାନେ କଂଗ୍ରେସର ଶାସନ ଉପରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦଉଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ ବିଜେପିର ଶାସନରେ ଅତିଷ୍ଠ, ଆଉ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କେହି ଜଣେ ପାର୍ଟିକୁ ଆସୁ। ମେ ବି କଂଗ୍ରେସ ବି ନୁହଁ, ବିଜେପି ବି ନୁହେଁ, ଆମ୍ ଆଦମୀ ବି ନୁହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କି ନୂଆ ନୂଆ ଏଜେଣ୍ଡା ଧରିକି ଯୋଉଟା କମନ ପିପଲ ମାନଙ୍କର ନିଡ୍ କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିବ, ସେମାନେ ଶାସନକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସୋ ଭାବ, ଆର କିଛି ଡାଇରେକ୍ସନ ଅଛି କି? ସେମିତି ଯୋଉ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ହଉଛି ତାର ବି କିଛି ଡାଇରେକ୍ସନ ଅଛି କି? ଆଗରୁ ଥିଲା ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କର ବ୍ରେନ ବଡ, ମାନେ ମୁଣ୍ଡଟା ବଡ ବଡ ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ କ୍ରାନିୟମ ଥିଲା ବଡଟେ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖ ଏଇ ସେପ୍ କୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଗକୁ ହୁଏତ ଦେଖିବ ଆହୁରି ଛୋଟିଆ ହେଇଯିବ, ବଡିଟା ଏଡେ ବଡ ଥିବ, ଶରୀରଟା ଏଡେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡଟା ଏଡିକି ହେଇଯିବ, କିଏ ଜାଣିଲା? ଡିରେକ୍ସନଲେସ୍। ମେ ବି ବଢି ବି ଯାଇପାରେ, କହି ହଉନି ନା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଏଇଟାକୁ କେହି କେବେ ଡିଟରମାଇନ୍ କରିପାରିବେନି ଯେ ୟା ପରେ ଏଇଆ ହବ ନା। ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଟା ସବୁବେଳେ ସ୍ଲୋଲି ହୁଏ, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ହୁଏ, ଆଉ ଯାହା ଇଭଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ସେଟା ଇରିଭର୍ସିବଲ। ସେଇଟା ଆଉ ପୂର୍ବକୁ ଫେରି ଆସି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି କି ଦେଖ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଘର ଦ୍ୱାର, ଫ୍ୟାନ ଲାଇଟ, ଏତେ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ରହୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ସେଥିରେ ଆଡପ୍ଟେବଲ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଲୋଲି ସ୍ଲୋଲି 30 40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ଜେଜେମା ମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଥିଲେ ପୁରା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାନ ଲାଇଟ ଏ ସିରେ ଟିଭି ଫିଭିରେ ରହିଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଆଈକି ଆମ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତୁମେ ସେଇ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମରେ ଯାଇ ରୁହ, ସେମାନେ ସର୍ଭାଇଭ କରିପାରିବେ କି? କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ତାଙ୍କୁ କହିବ ଲିପା ପୋଛା କର, ଯାଇକି ଚାଳ ଘରେ ରହିବା, ସେମାନେ ରହିପାରିବେ କି? ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସ୍ଲୋଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲାଇଫକୁ ଇଭଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମ ମାନେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରିଆ ଆମ ମାନେ ଥିଲେ, ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାନର ସଦୃଶ ଥିଲେ, ନଇଁକି ଚାଲୁଥିଲେ, ଲାଞ୍ଜ ଥିଲା, ଆମେ ଚାରି ଗୋଡରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ଆମେ ଏବେ ପୁଣି ଆମକୁ କେହି ବି କେମିତି ବି କରିକି ସେଇ ପୋଜିସନକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବ କି? ତ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ସ୍ଲୋଲି ହେଇଛି, ଆଉ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ହେଇଛି, ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ହେଇଛି, ଆଉ ଯାହା ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆଉ ତୁମେ ଫେରେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ stochastic process based on chance events। stochastic ମାନେ ହେଲା random process, randomly କିଛି ବି ହେଇଯାଇପାରେ ନା। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଆମ ଲାଞ୍ଜ ଛୋଟ ହେଇ 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 ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଟେଲ ବୋନ୍ କେବଳ ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇ ଟେଲ ବୋନ୍ ଟା ବି ଭେଷ୍ଟିଜିଆଲ, ସେଟାର କିଛି ୟୁଜ ବି ନାହିଁ। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆମର ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି ଆମ ବଡି ଭିତରେ ଯୋଉ ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍, ସେଇଟା ବି ଆମର ଭେଷ୍ଟିଜିଆଲ, ସେଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ସେଇ ଟାଇମର ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ସେଲ୍ୟୁଲୋଜିକ ଫୁଡ ଖାଉଥିବେ, ତାକୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କି ସେଇ ତୁମର ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍ ଟା ଦରକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଭେଷ୍ଟିଜିଆଲ। ତ କହି ହଉନି, ହୁଏତ ଡିରେକ୍ସନରେ ରାଣ୍ଡମଲି କିଛି ବି ଜିନିଷ ହାପେନ ହେଇଛି ନା। ତ ମେ ବି ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ଆମେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ସେଲ୍ୟୁଲୋଜିକ ଫୁଡ ଖାଉଥାନ୍ତୁ,
ଆଉ ଆମର ସେଇ ଅର୍ଗାନଟା କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ସେଟା ହେଇନାହିଁ। ଆମର ଲାଞ୍ଜଟା ଲମ୍ବା ହେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତା, ସେଟା ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଏତ ଡାଇନୋସର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା, ଯୋଉଟା କି ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ଯଦି ଡାଇନୋସର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା, ଭାବ ଆମେମାନେ ଏମିତି ବଞ୍ଚି ପଡିଥାନ୍ତେ? ଏବେ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମାନେ ଡୋମିନେଟ୍ କରୁଛେ ପୁରା ୱାର୍ଲଡଟାକୁ, ପୁରା ଗ୍ଲୋବଟାକୁ ଆମେ ଡୋମିନେଟ୍ କରୁଛେ, ଯଦି ଡାଇନୋସର ମାନେ ଥାନ୍ତେ ଆମେ ଡୋମିନେଟ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ହୁଏତ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ବି ବାନ୍ଧିକି ଆମେ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ରଖିଥାନ୍ତେ, କିଛି ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ରାଣ୍ଡମ ପ୍ରୋସେସ। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ଚାନ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟରେ ବେସ୍ଡ କରିଥାଏ। ଚାନ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ? ଆଇଦର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଚେଞ୍ଜ ହଉ, ନହେଲେ ତୁମର ଜେନେଟିକ ମ୍ୟୁଟେସନ ହଉ। ଏମିତି ବାନର ହେଇକି ଚାଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରୁ ଆମେ ଏମିତିଆ ହ୍ୟୁମାନର ରୂପ ପାଇଛେ। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆମର ଜିନରେ ମ୍ୟୁଟେସନ ହେଇକି ଧୀରେ 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 ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଚେଞ୍ଜ କଣ? ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିରେ ରହୁଛି, କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଉଥିବା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସିଝେଇକି 60 ପ୍ରକାରିଆ ମସଲା ପକେଇକି ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଉଛି, ଏଟାକୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଚେଞ୍ଜ ବୋଲି କହିପାରିବ। ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଏବେ ଯୋଉ ଫ୍ଲଡ୍ ସିଚୁଏସନ ଅଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ଲେଟିଂ ହଉଛି, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ହଉଛି, ସେଗୁଡାକୁ ବି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଚେଞ୍ଜ ବୋଲି କହିପାରିବ। ଆଉ ଏଗୁଡାକ ବି ତୁମର ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ଇଭଲ୍ୟୁସନକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ଇଭଲ୍ୟୁଟେଡ ୱାର୍ଲଡକୁ ତୁମକୁ ନେଇ 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 ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଲାଇଫ ସ୍ପାନ୍ or ଲାଇଫ ସାଇକେଲ ଅଫ ଅର୍ଗାନିଜମ। ମାନେ ଗୋଟେ ଇଭଲ୍ୟୁସନଟା ଗୋଟେ ଲାଇଫ ସ୍ପାନ୍ ଆଉ ଲାଇଫ ସାଇକେଲ ସାଙ୍ଗରେ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ। ମାନେ ଯଦି ଏଇଟା ବଢିବ ପିଲାମାନେ, ଡିଭଲ୍ୟୁସନର ରେଟଟା କମିବ। ଯଦି ତୁମର ଏଇଟା କମିବ, ତାହେଲେ ଇଭଲ୍ୟୁସନର ରେଟଟା ବଢିବ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କି ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଆଗରୁ ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କ ଚାପ୍ଟର ପଢେଇଥିଲି। ମେଣ୍ଡେଲ ପି ପ୍ଲାନ୍ଟଟା କାହିଁକି ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ? କାହିଁକି ନା ତାର ସର୍ଟ ଲାଇଫ ସ୍ପାନ୍। ସେମିତି ତୁମର ମୋର୍ଗାନ ଡ୍ରୋସୋଫିଲାକୁ କାହିଁକି, ହାଉସ ଫ୍ଲାଇଟାକୁ କାହିଁ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ? କାହିଁକି ନା ତାର ସର୍ଟ ଲାଇଫ ସ୍ପାନ୍। ଯେତେବେଳେ ସର୍ଟ ଲାଇଫ ସ୍ପାନ୍ ହୁଏ, ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚର ହିସାବରେ ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତମ ପାଖେ ପ୍ଲେଣ୍ଟି ଅଫ ଟାଇମ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ତୁମେ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚୁଛ, ସିଏ ବି ସେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବ, ତାହେଲେ ତ ସିଏ ମରିବା ଆଗରୁ ତୁମେ ମରିଯାଇଥିବ, ତୁମେ ଦେଖିବ କଣ? ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ମାନେ ପଢିବା ବିଗ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି। ଏଇଠି ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଯେ, ମୁଁ ତମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ କଣ କହିଲି ଯେ ଯାହା ମୂଳରୁ ଥିଲା ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଯେ ରହିବ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ସେଟାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ବିବର୍ତ୍ତନ ବା ଇଭଲ୍ୟୁସନ। ଆଉ ସେଇଟା କେମିତି ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଡିରେକ୍ସନଲେସ୍ ହବ, ସ୍ଲୋଲି ହବ, ଷ୍ଟେଡିଲି ହବ, ଆଉ ଯେମିତି ବି ହବ ସେଟା ଇରିଭର୍ସିବଲ, ସେଟାକୁ ରିଭର୍ସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ତମେ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଇଭଲ୍ୟୁସନକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କି ସରି ଡିଟରମାଇନ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଏଇଆ ହିଁ ହବ, ସେମିତି ବି ତମେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଗ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି ପିଲା କଣ କହେ? ଆଗରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଲାରେ ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଗୋଟେ ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଟେ ବିଗ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ ହେଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ସବୁ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଟୁକୁଡା ହେଇଗଲା ନା, ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଏମିତି ଖୋଲି ଖୋଲିକା ଚାଲେ, ପରସ୍ପରଠୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇକା ଚାଲେ। ୟୁନିଭର୍ସ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ ଇନ୍ ଭଲ୍ୟୁମ। ଟେମ୍ପରେଚର ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁର କଣ ହେଲା ନା ଡିକ୍ଲାଇନ ହେଲା, ଖସିଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ସେଠୁ କଣ ହେଲା ନା ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଫର୍ମ ହେଲା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଫର୍ମେସନ ଅଫ H2 and He, ହିଲିୟମ ଆଉ ତୁମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଯୋଗୁରୁ କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର କଣ ହେଲା ନା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହେଲା। ତାପରେ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଗୁଡାକର କଣ୍ଡେନସେସନ ହେଲା। ଗ୍ୟାସେସ୍ ଗୁଡାକର କଣ୍ଡେନସେସନ ହେଲା ପରେ ତୁମର ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି ଫର୍ମ ହେଲା, ଯୋଉ ତୁମର ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା। ତାପରେ ସୋଲାର ନେବୁଲା ଫର୍ମ ହେଲା, ତାପରେ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ଫର୍ମ ହେଲା। ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ର ସେଣ୍ଟରରେ ରହିଲା ସନ୍, ତା ପାଖରେ ରହିଲେ ତାର କେତେଟା ନା 8ଟା ଗ୍ରହ ଆଉ କିଛିଟା ବାମନ ଗ୍ରହ, ଯୋଉମାନେ ତା ଚାରିପଟରେ ଗୋଟେ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବେଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସୌର ଜଗତରେ ଫିଟ୍ ହବା ପାଇଁ କି ଯାହା ଯାହା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା କଥା ସେମାନେ କଲେ। ଆଉ ସେଇ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମରେ ପିଲାମାନେ କିଏ ଆସିଲା ନା ଆମର ପୃଥିବୀ, ଆମର ପ୍ୟାରାସା ପୃଥିବୀ। ସେଇ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଅଛେ ବୋଲିକା ଆମକୁ ଏତେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଡୁଛି, ନହେଲେ ପଢିନଥାନ୍ତା। ଏବେ ଦେଖ ତୁମର ୟୁନିଭର୍ସଟା ଯୋଉ ଅରିଜିନ ହେଲା, ତୁମର ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସଟା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସଟା ଅରିଜିନ ହେଲା, କେବେ ଅରିଜିନ ହେଲା ନା 20 ବିଲିୟନ ଇୟର ଆଗୋ। ତୁମର ଆର୍ଥଟା ଯୋଉ ଅରିଜିନ ହେଲା ଏଇଠି, ଆ ପରକୁ ତୁମର ଆର୍ଥ ଅରିଜିନ ହେଲା କେବେ ନା 4.5 or 4.6 ବିଲିୟନ ଇୟର ଆଗୋ। ମାନେ ଆରାଉଣ୍ଡ ତୁମର 15.5 ବିଲିୟନ ଇୟର ଆଗୋ ପରେ ୟୁନିଭର୍ସ ଫାଟିକି ଯୋଉ ବିଗ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ ପରେ ୟୁନିଭର୍ସ ତିଆରି ହବାର ଆରାଉଣ୍ଡ 15.5 ବିଲିୟନ ଇୟର ପରେ ତୁମର କଣ ହେଲା ନା ତୁମର ଆର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଦେନ୍ ଆର୍ଥରେ ପ୍ରଥମ ଜୀବନ, ସାଇନ୍ ଅଫ ଲାଇଫ କେବେ ଆସିଲା ନା 4 ବିଲିୟନ ଇୟର ଆଗୋ
ହେଲା ମାନେ 500 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ଫାଷ୍ଟ ମାକ୍ରୋ ମଲିକ୍ୟୁଲ 3 ବିଲିୟନ ଇୟର ଆଗୋ ଦେଖାଗଲା, ଯୋଉଟା କି ନନ୍ ସେଲ୍ୟୁଲାର ଥିଲା, ପ୍ରୋଟୋସେଲ୍ ଥିଲା, ଆକୁ ଆମେ ଇ ବାର୍ନେଟ୍ ବୋଲିକା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ହେଲା। ଯୋଉଟା ମାନେ କଣ ତୁମର ମାକ୍ରୋ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଟା ନନ୍ ସେଲ୍ୟୁଲାର ଥିଲା ହେଲା, ସେଇଟା ପ୍ରୋଟୋସେଲ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ଇ ବାର୍ନେଟ୍ ବୋଲିକା ଆମେ ତାକୁ କହୁଥିଲେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଯୋଉଟା ଆସିଲା, ଯୋଉଟା ସେଲ୍ୟୁଲାର ଫର୍ମ ଅଫ ଲାଇଫ, ଯୋଉଠୁ କି ଲାଇଫ ଅରିଜିନ୍ ହେଇଛି ବୋଲିକା ବିଲିଭ୍ କରାଗଲା, ସେଟା ପିଲାମାନେ ତୁମର 2 ବିଲିୟନ ଇୟର ଆଗୋ ମାନେ 2000 ମିଲିୟନ ଇୟର ଆଗୋ ସେଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଫାଷ୍ଟ ଭର୍ଟିବ୍ରେଟ୍ ମାନେ ଯାହାର ସ୍ପାଇନ୍ ଥିବ ସେଇଭଳିଆ ଆନିମଲ କେବେ ଆସିଲା ନା 500 ବିଲିୟନ ଇୟର ଆଗରୁ। ଫାଷ୍ଟ ଜ ଫିsh କେବେ ଆସିଲା ନା 350 ବିଲିୟନ ଇୟର ଆଗରୁ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାନେ ବିଲିଭ୍ କର କି ନ କର, ଏଇଗୁଡାକ ହିଁ ତୁମର MCQ ରେ ପଡେ, ଯେତେବେଳେ ଓଷ୍ଟେଟ୍ ହଉ କି ତୁମର ଅନ୍ୟ ଏକ୍ସାମ ହଉ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାକ ହିଁ ପଡେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମାନେ କଣ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଜିବା କଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ କମ୍ପାଇଲ୍ କରିଦେଇଛି। କୋଉ ଜିନିଷ କେତେ ଇୟର ଆଗରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ପଡେ, ଯେମିତି କି ଅରିଜିନ୍ ଅଫ ୟୁନିଭର୍ସ ତୁମର 20 ବିଲିୟନ ଇୟର ଆଗୋ ହେଇଛି, ଅରିଜିନ୍ ଅଫ ଆର୍ଥ ତୁମର 4.5 or 4.6 ବିଲିୟନ ଇୟର ଆଗୋ ହେଇଛି। ଅପସନ ରେ ଦିଟାରୁ ଗୋଟେ ଥିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଫାଷ୍ଟ ସାଇନ୍ ଅଫ ଲାଇଫ ତୁମର 4 ବିଲିୟନ ଇୟର ଆଗରୁ ଆସିଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଫାଷ୍ଟ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ମାକ୍ରୋ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଯୋଉଟା ନନ୍ ସେଲ୍ୟୁଲାର ଫର୍ମରେ ଥିଲେ, ଯୋଉଟାକୁ ପ୍ରୋଟୋସେଲ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା ବା ଇ ବାର୍ନେଟ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା 3 ବିଲିୟନ ଇୟର ଆଗୋ ଆସିଲେ। ଦେନ୍ ଫାଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଯୋଉଟା ସେଟା 2 ବିଲିୟନ ଇୟର ଆଗୋ ବା 2000 ମିଲିୟନ ଇୟର ଆଗୋ ଆସିଲା। ଏଟା ଥିଲା ସେଲ୍ୟୁଲାର ଫର୍ମ ଅଫ ଲାଇଫ। ଏଉଠୁ ହିଁ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ କୋଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତା ଦେହରୁ ହିଁ ତୁମର ଲାଇଫ ର ଅରିଜିନ୍ ହେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଟିବ୍ରେଟ୍ ବା ଫାଷ୍ଟ ସ୍ପାଇନ୍ ବାଲା ଜୀବ ତୁମର 500 ମିଲିୟନ ଇୟର ଆଗରୁ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଜ ଫିsh ମାନେ ଜ ଥିବା ଫିsh ଫାଷ୍ଟ ତୁମର କଣ ହେଲା ନା 350 ମିଲିୟନ ଇୟର ଆଗୋ ଆସିଲା। ପିଲାମାନେ ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ତୁମ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ବହି NCERT ଖୋଜିବ କି ବ୍ୟୁରୋ ଖୋଜିବ, ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ ନା ତୁମର ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଯୋଉଟା ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଓଷ୍ଟେଟ୍ ରେ କି କୌଣସି ଏକ୍ସାମ ରେ ଦେଖିବାକୁ, ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଉଠୁ, ମୁଁ ତ ଖାଲି ଆର୍ଥ ର ଅରିଜିନ୍ ପଢିଥିଲି, ଇଏ କଣ ଜ ଫିsh ର ଅରିଜିନ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା ପଢିଲାଣି, କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଲେଖିବି, ଏଇ ଟାଇପ ର ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ବହି ଖୋଲିଲେ ତୁମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାକ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ନୋଟ୍ସ ଟାକୁ ପଢୁଛ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ସବୁ ଜାକ ଜିନିଷ ଯାକ ତୁମେ ପାଇଯିବ ହେଲା। ସୋ ଏଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ ନୋଟ୍ସ ଟାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଯୋଉ କଣ ଆର ୟୁଜଫୁଲନେସ୍ ତୁମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ପଢି ପଢିକା ଯିବା। ଯୋଉମାନେ ଏଇ ନୋଟ୍ସ କୁ ଚାହୁଁଛ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜିନିଷ କହିବି ଯେ ସେମାନେ ମୋର ଯୋଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ ପକେଇ ଦେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଜଏନ୍ କରି ଯାଅ। ମୁଁ ତା ଦେହରେ ପୁରା ନେଇ ଆସିବି ଯେ ଏବେଠୁ ଆଭେଲେବଲ ହେଲା, ଅଗଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକରେ ଆଭେଲେବଲ ହେଇଯିବ ଆପ୍ଲିକେସନରେ, ସଫ୍ଟ କପି ହିସାବରେ ତୁମେ ମାନେ ପାଇଯିବ। ସୋ ତୁମ ମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ଯେ ତୁମକୁ କେମିତି କଣ କରିବାର ଅଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ, ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ପଢିବା ପ୍ରିମିଟିଭ ଆର୍ଥ। ପ୍ରିମିଟିଭ ଆର୍ଥ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା 4 ବିଲିୟନ ଇୟର ଆଗୋ, ସେତେବେଳେ ଆର୍ଥର କଣ୍ଡିସନ କଣ ଥିଲା? ଆର୍ଥର କଣ୍ଡିସନ କଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଆର୍ଥ ଗୋଟେ ଫାୟାର ବଲ୍ ଭଳିଆ ଥିଲା, ଯାହାର ଟେମ୍ପରେଚର 5000 ରୁ 6000 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଥିଲା। ତାର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ପିଲାମାନେ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଥିଲା। ରିଡ୍ୟୁସିଂ ମାନେ ସିଙ୍କ ହଉଥିବ ଯୋଉ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର, ମାନେ ଯୋଉଥିରେ ଅକ୍ସିଜେନ, ଫ୍ରି ଅକ୍ସିଜେନ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିବ। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଭୋଲକାନିକ ଷ୍ଟ୍ରୋମ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଆଗ୍ନେୟ ଉଦଗୀରଣ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ତୁମର ଯେହେତୁ O3 ବା ଓଜୋନ ଲେୟାର ର କୌଣସି କଭରିଂ ନଥିବ, ସେଇ ସମୟରେ ଓଜୋନ ଲେୟାର କଭରିଂ ନଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ ରେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡୁଥିଲା ପୃଥିବୀ ଉପରେ। ସେଇ ସମୟରେ ତୁମର ଆର୍ଥ ଯୋଉଟା ଥିଲା, ସେଥିରେ ମୋଲ୍ଟେନ ମାସ୍ ବା ଲାଭା ଗୁଡାକ ପୁରା ମାନେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା। କାହିଁ ଭାବ, ପୃଥିବୀଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଲାକାର ଜିନିଷଟା ନା ନାଇଁ, ତ ଉପରେ ଯଦି ଏତେ କିରଣ ପଡିବ, ୟୁଭି ରେ ପଡିବ, ସେଟା ପୁରା ବଏଲ ହିଁ ହଉଥିବ, ପୁରା ଜଳନ୍ତା ପିଣ୍ଡୁଳା ଥିବ, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ରହିଲା ସେଗୁଡାକ ବି ମୋଲ୍ଟେନ ଷ୍ଟେଟ ରେ ହିଁ ଥିବେ ନା, ନିଜର ସାଧାରଣ ଷ୍ଟେଟ ରେ ତ ନଥିବେ, ମୋଲ୍ଟେନ ଷ୍ଟେଟ ରେ ଥିବେ। ଆଉ ଦେଖ, ଆର୍ଥର ସରଫେସ ପିଲାମାନେ କୋଉଥିରେ କଭର ହେଇକି ରହିଥିଲା ନା ୱାଟର ଭେପର ଥିଲା, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଥିଲା, NH3 ଥିଲା, ମିଥେନ ଥିଲା।
तो एई समय मिथेन मिथेन जेहेतु अच्छी एई समय देख ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन ये देखा जाउची नहीं फ्री ऑक्सीजन नहीं तो सेठी जीवन सत्ता सृष्टि हवा असंभव थिला आ देखो टेम्परेचर भी केते अछि 5000 रु 6000 डिग्री सेल्सियस तो धीरे धीरे पिला माने किछि एनवायरमेंटल चेंज हला जेमिति कि यूवी रेज जोटा सन रो आसुथिला अर्थ सरफेस रे पड़िला परे सेगुडा को कोन हला ना जो तुमर वाटर वेपर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने भांगी देला वाटर वेपर थिला ना वाटर वेपर देखो थिला तो सन थारु जो यूवी रेज आस्थिला से यूवी रे कम कला ना तुमर देखो वाटर वेपर तुमर थिला एटी मेंशन हेची तो तुमर जेतेबेले सन थारु जो यूवी रे आसुथिला सेगुडा को कम करथिला ना तुमर वाटर वेपर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने भांगी दउथिला सेई जो एई जो हाइड्रोजन जो गुडा को से तो मुक्त हो गला एबे ऑक्सीजन जोडा थिला से कोन काम करथिला ना सी जो CH4 और NH3 थिला ताकू कोन करथिला ना तार ऑक्सीडेशन रे सहायता करथिला हैला तार जारण घटौथिला आ घटे की कोन करथिला ना तुमरो कार्बन डाइऑक्साइड हैला वाटर वेपर हैला पुनी N2 एगुडा को सब से कोन करथिला ना प्रोड्यूस करूथिला आ एई गुडा को सब पिला माने तुमरो जीवन सृष्टि रे बहुत बड़ भूमिका प्ले करिवे धीरे धीरे पड़ेबा आउ जो प्रोडक्ट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द क्लाउड ड्यू टू द टेम्परेचर ग्रेजुअली द टेम्परेचर रिड्यूस टू 100 डिग्री सेल्सियस एंड कंडेंसेशन एंड रेन ड्रॉप फॉर्म देखो एई जो तुमरो जो सब प्रोडक्ट आसुथिला सेगुडा को सब क्लाउड फॉर्म करथिला धीरे धीरे ग्रेजुअली कोन होला ना टेम्परेचर खसिला 100 डिग्री सेल्सियस अप टू पळे आसला 5000 6000 रु 100 डिग्री सेल्सियस अप टू पळे आसला धीरे धीरे कंडेंसेशन होला से बादल रे आउ धीरे धीरे वर्षा होला जेतेबेले वर्षा होला सेतेबेले जेते खालो गुडा को थिला सब पृथ्वी रो सेगुडा को फास्ट भरिबा को लागिला आउ जलाशय मान सब सृष्टि होला जो गुडा को जलाजीर्ण अंचल जो गुडा को सब समुद्र समुद्र सेगुडा सृष्टि होला आ फास्ट लाइफ जोटा तयारी हेतिला पूरा माने क्रिएचर रे पूरा पृथ्वी रे फास्ट लाइफ जोटा तयारी हेतिला पिला माने सेटा सी रु बा समुद्र रु तयारी हेतिला एबे किछि किछि थ्योरी अछि जो थ्योरी गुडा को कि तुमको बतेइबो जे तुमरो लाइफ रो ओरिजिन बा लाइफ रो माने इवोल्यूशन कोठु सृष्टि हेजी विवर्तन सृष्टि कोठ हुई किछिटा थ्योरी अछि जेगुडा तुमको दर्शेइबो आ सेतिके थ्योरी पढै सला परे मु ए क्लास टाको वाइंड अप कर देबी आ होमोलोगस एनालोगस ऑर्गेन जोगुडा अछि जोडा मु तुमको आ परे पढेबी देखो तुमर जो थियोरीज गुड़ाक अच्छी ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन फास्ट थियोरी हला थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन एटा बिलीव करूथिला भगवान को ऊपर जे भगवान ही सब जिंस तयारी करछथि गोटे स्पेशल सुपर पावर अछि आ सी ही सब जिंस तयारी करछि आ से माने बिलीव करूथिले पूरा जहा जहा क्रिएचर अछंती जेते जीव जंतु गछ लता जहा जहा होचंती सब किछि 6 दिन रे तयारी गले गोटे सुपर पावर आसिला आ 6 दिन रे से गुडा को सब तयारी करके थैला आ से जिनस को से माने बिलीव करूथिले तो एगुड़ा को पिला माने कोन ना ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज इट इज तुमे जदी आज बाघ देखुचो बाघ एमती तयारी हेची तुमे जदी आज जिराफ देखुचो जिराफ सेमती तयारी हेची तुमे जदी मଣିଷ देखुचो मଣିଷ सेमती तयारी हेची तुमे जहा जेमिति देखुचो सब जिंस पिला माने सेमती तयारी हेची the diversity was always the same since the creation and will be same in future no evolution माने एई थ्योरी प्रथम एमती थ्योरी आ शेष एमती थ्योरी जे कहला जे कोनोसी इवोल्यूशन भाई किछि नाही जो जिनस हजार हजार वर्ष आगु जेमिति तयारी हेची आज भी सेमिति अछि आ ये एमिति ही सब बेले रहइबो पुनी एक कथा भी कहला जे अर्थ केते दिन आगु तयारी हेची ना 4000 वर्ष आगु तयारी हेची अच्छा आमे मान तो पढिथिले 4.5 इयर आगु पुनी सेगुडा को सब विभिन्न साइंटिस्ट माने प्रूव भी कर देबे ताले ए सब जिंस को हमें काई मानिबा एबे एई जिंसटा को डिसअप्रूव किए कर देथिले ना तुम्हारा चार्ल्स डार्विन इन 19th सेंचुरी कहले एमतिया स्पेशल क्रिएशन वेशन वाला किछि कांसेप्ट नै भाई एको छाड़ो किछि नुवा देखिबा देन सेकंड जिंस आसिला पिला माने पैनस्पर्मिया थ्योरी माने एको कॉस्मोजोइक थ्योरी बोली कभी कहती एटा कुहा गला जे एई एई पृथ्वी रे नुह जेतेटा भी ग्रह अछि आउ ता देहरे जहा जहा भी क्रिएचर अछंती केमती तयारी हेचंती ना बाहरु कोठु गोटे गोटे स्पोर पळे आसिला आसिके एटी पडिगला ସେଇଟା ଥିଲା ଆମର ୟୁନିଟ୍ ଅଫ ଲାଇଫ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଥ ରେ ପଡିଲା ଆର୍ଥ ରେ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଉ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାନେଟ ରେ ପଡିଲା ସେଠି ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏଗୁଡା କିଏ କହୁଥିଲେ ନା କିଛି କିଛି ଗ୍ରୀକ ଥିଙ୍କର ମାନେ ଥିଲେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ସମୟରେ ସେମାନେ ଏଇ ଭଳିଆ ଥିଓରି ଉପରେ ବିଲିଭ କରୁଥିଲେ ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ସ୍ପଣ୍ଟେନିୟସ ଜେନେରେସନ ଥିଓରି ଯୋଉଟାକୁ ଆବାୟୋଜେନେସିସ୍ ଥିଓରି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଏଥିରେ କଣ ହେଲା ନା କହିଲେ ଯେ କିଛି ମାନେ ନଡା କୁଟା କିଛି ସଢା ଜିନିଷ ତା ଦେହରୁ ନନ୍ ଲିଭିଂ ଜିନିଷରୁ ସ୍ପଣ୍ଟେନିୟସଲି
मनकु मन लाइफ रो सृष्टि हे गला लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम रोटिंग मैटर सढ़ा गलित जिनस रु कोन हला ना तुमरो लाइफ तैयारी गला माने नाळ गटर रु तुमरो लाइफ तैयारी गला कुहा गला जे जो नाइल रिवर रे जो नील नदी रे जो मड गुडाक थिला से गुडाक जते बळे सूर्य किरण पाई की हीट हला जो शेप रे एमती सब शेप रे से मड गुडाक सब पडिदेला धीरे धीरे से गुडाक क्रोकोडाइल हे गले ହେଲା ଭାବ ଏଇ ଭଳିଆ କଥା କହିଲା ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପିଲାମାନେ ମାନେ डिसअप्रूव किए कहले एगुडा किछि आबायोजेनेसिस बोलिका किछि थ्योरी नै एगुडा सब गलत जिंस बोली किए कहले हमरो लुई पास्चर ये लुई पास्चर सेही लुई पास्चर जी तुम्हारा जो कोन करछंती ना पास्चराइजेशन टेक्निक ଦେଇଛନ୍ତି देन सी तांकर जो एक्सपेरिमेंट ता थिला पिला माने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट एई एक्सपेरिमेंट ता कोन स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किए देथिले और लुईस पास्चर को एक्सपेरिमेंट देथिले परीक्षा रे डायरेक्ट क्वेश्चन आसे सो दिस इज इंपोर्टेंट मार्केट देन तापर आसिला पिला माने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस जोटा थिला पिला माने एइटा रे किछि दम थिला एटा को देथिले के एटा को देथिले हक्सली एंड हैवेरी दी जण लोक ए थ्योरी टा को देथिले आको सपोर्ट किए करथिले रेड्डी स्पैलेजेनी आउ लुईस पास्चर ए तीन जण आको सपोर्ट करथिले एथिरे से कहिले कोन जेमति तुम माने पढथिबो ओमनी सेल्युला ई सेल्युला रुडोल्फ विट्रो देथिले सेल क्षेत्र रे सेमिति एमाने कहिले ओमनी विवोम ई विवो माने कोन ई विवो बा ई एक्स विवो जहा भी लेखो चलिबो हला यार माने कोन यार माने हला पिला माने जे लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग लाइफ जदी जीवन सृष्टि होची ताहले ऑलरेडी गोटे जीवन एक्जिस्ट करूची जो जीवन की आउ गोटे जीवन सृष्टि करिवारे सहाय्य करूची ए थ्योरी टाकू आमे बायोजेनेसिस थ्योरी बोली कहिलु आ ए थ्योरी टा बेस्ट थ्योरी जी कि तुमरो इवोल्यूशन टाकू एक्सप्लेन करे देन तापर सेटू पास्चर करो जो पिला माने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट थिला बेसिकली कोन हला ना से दीटा प्रकार रो फ्लास्क नेले मो स्वान ता तो बहुत खराब स्वान टे किंतु स्वान माने तुमे जानिथिबो ए टाइप रो हेतिबो ना त नेक टा से टाइप रो नेक मु करिया में ट्राई करछि बाय द वे तो कोन हे जी ना स्वान नेक एक्सपेरिमेंट रे से कोन गले ना किल्ड ईस्ट आ शुगर सॉल्यूशन नै गले ए गुडा को सब किल्ड ईस्ट आ शुगर सॉल्यूशन एठी पिंक कलर रे जो गुडा को डॉट करछि से गुडा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ए ब्लू कलर रे जो गुडा डॉट करछि से गुडा हला एयर तो एबे देखो एटा खोला सीधा मुह वाला ए ढाळटा ना नाही तो एथिरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली पसिले हला पसिले आ धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिजम पसे के एठी सेल विभाजन हला तांकर से माने ग्रो कले कोष विभाजन हला से माने ग्रो कले किंतु एठी देखो कोन हला ना एई बटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पसिले किंतु एठी पड़ी गले एबटे जाई पाले नै आ एयर कोन हला ना पळे आसिला एठी देखा गला जे कौन से सेल विभाजन हला नाही काहे कि ना एठी किछि न्यूट्रिशन नथिला शुगर सॉल्यूशन टा एठी अछि एठी किछि न्यूट्रिशन थिला किंतु एठी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माने पहुंच पालानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एठी पड़ी गले आ एठी किछि न्यूट्रिशन नाही तो एठी सेति पय खाली एयर रहिला आउ एठी तुमर कोन हला ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माने पड़ी कि रहिले आ जति कि थिले सेति कि रहिले मे बी ता भितर किछि मरि गले किंतु एठी जो माने पिला माने पडिले ना एमान को पाखरे खाइबा पीबा सफिशिएंट थिला देखो सफिशिएंट थिला एमाने एठी सेल डिविजन करके ग्रो करिया को लागले एथिर कोन जानलो तुमे जे जदी गोटाय जीवन अछि ता हेले कि से अन्य जीवन सृष्टि करि परिबो ए जो नॉन लिविंग मैटर रु रोटेन जिंस रु ये रु से रु केबे भी जीवन सृष्टि हेई परिबो नाही ऑटोमेटिकली जीवन सृष्टि हेई परिबो नाही एथिरु तुमे माने एई शिक्षा पाइलो हैला तो एइटा पिला माने तुमरो टोटली स्वान नेक एक्सपेरिमेंट थिला जोटा कि एठी तुमरो एक्सप्लेन हेची किंतु एबे हला सेति ना एइटा एक्सप्लेन कर देले जे गोटे लाइफ सेते बेले ओरिजिनेट हेई परिबो जेते बेले प्रीली कोनोसी लाइफ एक्जिस्ट करूची हेले से एई जिंस एक्सपेरिमेंट करि पाले नाही जे जो फास्ट लाइफ पूरा अर्थ रे जो फास्ट लाइफ सृष्टि हला सेटा केमिति ओरिजिनेट हला सेई जिंसटा पिला माने लुई पास्चर माने कोन एक्सपेरिमेंट करी प्रूफ करि पाले नाही देन आ गोटे थ्योरी आसिला केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी एइटा को के देथिले ना ओपेरिन आ हेल्डेन ओपेरिन रशिया रो थिले आ हेल्डेन इंग्लैंड रो थिले ओपेरिन जो बुक लिखितंती ता ना हला द ओरिजिन ऑफ लाइफ आ याकर जो गोटे भलो स्टेटमेंट थिला द हॉट डाइल्यूट सूप एबे हला प्रिमिटिव अर्थ रो जो कंडीशन ता थिला अर्थ पूरा 5000 6000 डिग्री सेल्सियस रे थिला सेथिरे फ्री ऑक्सीजन नथिला सेथिरे सब क्षतिकारक गैस गुडा को थिला मोल्टेन लार्वा
थिला सेही समय रे अर्थ रो कंडीशन को से हॉट डाइल्यूट सूप बोलिका कहचंती किए ना हाल्डेन एबे हला से कहले जे फ्री एटम किछि बुलुथिले जेमति कि कार्बन रो हाइड्रोजन रो नाइट्रोजन रो ऑक्सीजन रो फ्री एटम बुलुथिले सेमानंग भितरे रिएक्शन हे कि किछि ऑल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तयारी हेले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जेमति कार्बन डाइऑक्साइड हेला NH3 हेला गुडा तयारी हेले ता देहरु किछि सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तयारी हेले जेमति कि HCN हेला CH4 हेला एगुडाको तापरे पिला माने किछि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तयारी हेगला जेमति कि हेला RNA प्रोटीन RNA आसिला माने प्रो जो तुमर कोन प्रोकैरियोटिक्स माने आसी जिवे यूकैरियोटिक्स माने ता पछु को आसी जिवे ना नाही तो सेही जिंस ही ओवरऑल हला चलो देखिबा केमती हला देखो तुम आमे कोन जानथिले जे अर्थ रो जो लाइफ रो सृष्टि कोठु हेजी ना अंडर वाटर हेजी सी वाटर रे हेजी ओके तो फास्ट कोन हेथिबो फास्ट स्टेप रे ना अमीनो एसिड फैटी एसिड न्यूक्लियोटाइड जो गुडा को तुमरो हला जो तुमर बायो मॉलिक्यूल्स बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स गुड़ाक अच्छे से गुड़ाक फॉर्म होते तापर किसी बायो माक्रो मॉलिक्यूल से माने तयारी करथिबे जेमति कि आरएनए हैला कि प्रोटीन हैला कि पॉलीसैकेराइड हैला एगुड़ाक तयारी करथिबे सेथिरु पिला माने फास्ट किछि प्रोबायोनेट सृष्टि हेतिबो जो गुड़ाक नॉन सेल्युलर लाइफ हेतिबो प्रोबायोनेट जोटा को प्रोटोबायोनेट भी कुआ जाउतला आउ से माने जेनेटिक मटेरियल से मानको बॉडी रे नथिबो ए माने केबे सृष्टि हेले ना 3 बिलियन ईयर आगरो देन तापर सेठु पिला माने सेही मानक शरीर इवोल्यूशन क्रमागत हेकी धीरे 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 डेवलप हेकी कोन हेतिबो ना सेल्युलर फॉर्म ऑफ लाइफ को कन्वर्ट हेतिबो जोठी कि फास्ट आस्तिबो केमो हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म माने जो माने फोटोसिंथेसिस करि पारु नथिबे हला तो तुमर जो किछि बैक्टीरिया माने अछंती पढिबो तुमे आगु को से माने तुमरो केमो हेटेरोट्रोपिक से माने देन तापरे सेही समय से माने एनारोबिक रेस्पिरेशन करूथिबे ହେଲା एनारोबिक काई करूथिबे एरोबिक काई करि पार नथिबे फ्री ऑक्सीजन नथिला ना देन तापरे पिला माने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स फास्ट तयारी हेतिबे कहितली अच्छा जदी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम फास्ट तयारी हेबे धीरे 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 से माने यूकैरियोटिक आडू को प्रोसीड करिवे colloidal cell particles carry capacity of growth and division that is coagulant ହେଲା এই জিনিসটা আগুকু পড়িবা অছি পড়িবা এটা ওটা এমসিকিউ তে মার্ক কর দিও মু এটি লিখি দেইছি তো এটাকু আমি পড়িবা एक्सपेरिमेंटल इवोल्यूशन थ्योरी माने এই জিনিসটাকু जो बायोजेनेसिस टाकू बा तुमरो जो केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी टाकू सपोर्ट करिकि गोटे एक्सपेरिमेंट कले किए ना एसएल मिलर 1953 रे सी होचंती अमेरिकन साइंटिस्ट आ सी सिमिलर कंडीशन प्रिमिटिव अर्थ रो कंडीशन कोन कले ना निज लैबोरेटरी रे तयारी कले पूरा रीतिमत एमती तांकर देखिथिबो एमती गोटे थिबो एठी सब से माने डायोड लगेइथिबे सब इलेक्ट्रोड सब लगेइथिबे एठी ए भलिया से पूरा कंडीशन गोटे तयारी कले जोठी के से कोन कले ना इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कले इन ए क्लोज्ड फ्लास्क एटा जोथरे के कंटेन होथला 2:1:2 रेशियो रे कोन CH4H2NH3 हला आउ ता संगे रे रहितला किछि वाटर वेपर आउ से 800 डिग्री सेंटीग्रेड रे से वाटर वेपर टाकू नेथिले जेते बेले तक एक्सपेरिमेंट डन हे गला से पाइले कोन ना अमीनो एसिड आउ अमीनो एसिड रो कोन पाइले ना एलानाइन पाइले एस्पार्टिक एसिड पाइले आउ ग्लाइसाइन पाइले हला एबे देखो क्वेश्चन कोन आसे दे जो तुमरो मिलर करो एक्सपेरिमेंट थिला ସେଥିରେ ସେ ନିଜର जो फ्लास्क रे को कंडीशन नेथिले ऑप्शन रे थिबो प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन सेटा ठीक हबो देन से पचारिबो CH4H2NH3 को केते रेशियो रे नेथिले एतिक रेशियो रे नेथिले कोन से नेथिले CH4H2NH3 से नेथिले हला आ ता संगे रे किछि वाटर वेपर नेथिले केते टेंपरेचर रे नेथिले 800 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर रे नेथिले से को जिंसटा पाइथिले सेउठु ना सी अमीनो एसिड टा पिला माने पाइथिले आउ कोन पाइथिले यूरिया पाइथिले हाइड्रोजन पाइथिले लैक्टिक एसिड पाइथिले एसिटिक एसिड पाइथिले आउ सायानाइड पाइथिले कोनटा से पाइ नथिले सॉरी कोनटा से पाइ नथिले ना न्यूक्लिक एसिड पाइ नथिले मिलर कर जो एक्सपेरिमेंट थिला ताकू किए सपोर्ट करथिले ऊरिए सपोर्ट करथिले हैला आउ ता संगे रे एमिति भी पचारि दे पारे जे तुमरो केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी को सपोर्ट करिवा पई किए गोटे एक्सपेरिमेंट करथिले तुमे लिखिबो मिलर करथिले केबे करथिले 1953 रे करथिले एत्ते की जिंस पिला माने इंपोर्टेंट दिको मन रखिबो देन तापरे नेक्स्ट आसिला
Analysis of meteorite content also revealed similar compounds, indicating that that similar processes are occurring where in space. देखो फास्ट छाड़ गड़ा कौन लिखा छाड़ फास्ट आमर देख पिला माने प्रोकैरियोट्स आसीथिबे सेथिरु तुमर किछि एनारोबिक हेटेरोट्रॉप्स आसीथिबे ता भितरु किछि केमो ऑटोट्रोफ आसीबे जोटा मु कहिथिले आयरन बैक्टेरिया जोटा मु कहिथिले जो माने केमिकल को सिंथेसिस करिकि निजर पोषण करिथांती से माने फोटोसिंथेसिस करि पारंतिनी आको बॉडी रे तुमरो क्लोरोफिल पिला माने एब्सेंट थिबो हला देन तापर आसीला आन ऑक्सीजन फोटो ऑटोट्रोफ आसीबो जोटा को तुमे माने साइनो बैक्टेरिया बोलिका कहबो ता परे धीरे धीरे इवोल्यूशन गडी गडीका तुमरो यूकैरियोट्स माने सृष्टि हेबे एबे देखो जते बेले इवोल्यूशन होउथिला किछि जिंस थिला जेमती कि सेमोरिया गोटे अच्छी जी कि आम्फिबियन और रेप्टाइल मानक भितर गोटे बीज रखे माने तार किछि गुण अच्छी आम्फिबियन को भलिया किछि गुण अछि रेप्टाइल्स मानक भलिया देन तापरे इस्टोस्थिजिया जहा को फिश और आम्फिबियन मानकर कोन ब्रिज बोलिका कहंती माने तार किछि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक अछि तुमरो फिश रो किछि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक अछि आम्फिबियन मानकर हला माने देख जलरू पूरा पूरी कौन होची ना स्थल को आसुची एटा सेमती जल स्थल रु पूरा पूरी लैंड को आसुची ना नहीं देन आसला आर्केपोटेरिस एटा पिला माने कोन रेप्टाइल और बर्ड माने घुसुरी बारु उड़ी बारु को से शिफ्टिंग दउची देन आसला प्रोटोथेरियंस जोटा रेप्टाइल्स और मैमल मानक भितरे कनेक्टिंग लिंक देन आसला ऑस्ट्रालोपिथेकस जोटा एप और मैन मानक भितरे ब्रिज एई पांचटा पिला माने इंपोर्टेंट नय एको जदि तुमे माने खोजी थांदो चारटा जगह खोजी थांदो ना नहीं तो तुम्हें माने निजे ही देखु थाओ जे नोट्स रा तुम मानक पे केते इंपोर्टेंट एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पिला माने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हमर हैला बोली हमें जानिले केमती ना पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस रो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस बोली कि पैलेंटोलॉजी बोली काहा को कहबा स्टडी ऑफ फॉसिल को बा जो स्टडी ऑफ डेड रिमेन को हमें माने पैलेंटोलॉजी बोली का कहबा ना नहीं तो फसिल माने कोन फसिल माने होची माने किछि ऑर्गेनिज्म जदि अछंती किछि ऑर्गेनिज्म जदि प्रेजेंटेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म कोनोसी गोटे माने तार गोटे मनीष मरि जायछि बहु वर्ष पूर्वरु तार गोटे स्कल मिलिला कि तार गोटे हैंड रो बोन मिलिला ताकू नै कि स्टडी करबा कार्बन डेटिंग करी एटा केते दिन आगुरु ब्यूरिड हेछि कोन केमति मला कोन ताकू पिला माने फसिल बोलिका कहै जाय हला फसिल जो गुडाको से गुडाको सेडिमेंटरी रॉक भितरे तुम मानको मिलथाय ए क्वेश्चन टा तुमे माने ज्योग्राफी रे भी देखिथिबो ना नहीं देन आसला दे प्रोवाइड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेबल एविडेंस जदि फसिल स्टडी है कि कोनोसी जिंस गोटे बाहरुची ता देर सेटा जो जिंस को भी प्रमाण दउची जे एटा एया हेतिबो ता सेटा सेया ही हेतिबो सेटा पूरा फैक्ट फसिल स्टडी को केही केबे नाकारी परिबो जे ना 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 एटा भूल हेतिबो काले ना ना सेटा पूरा ठीक हेतिबो फसिल स्टडी सबले ठीक सेही फसिल स्टडी करी कि तो आमे माने बहुत सारा जिंस नुआ नुआ डिस्कवर कर माने बहुत सारा जिंस जोड़ा ऑलरेडी एक्जिस्टेड थिला किंतु आमे जान नथिले फसिल स्टडी करी करी तो आमे सेगुडा सब खोजी पकेले ना देन तापर आसला मोस्ट कॉमन फसिल होचे तुमरो टेरिफाइड ना एटा आउट कोन पेट्रिफाइड फसिल सॉरी पेट्रिफाइड फसिल जोडा के तुमरो कोन हेची ना कोनोसी शरीर रो सबुठारु हार्ड पार्ट माने तुम शरीर रो सबुठारु हार्ड पार्ट जेमति कि तुम माने जानिचो जे तुमरो दांत रे जो जो आस्तरणटा अछि तुम दांतर फास्ट जोडा को तुमरो कोन कोंती कोन बोली जाउची କାହାର ମନେ ପଡୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ ଟିକେ ଲେଖିବ ମୁଁ ମାନେ ଏବେ ଭୁଲି ଯାଉଛି ହେଲା ମାନେ କହିଲା ବେଳକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଏନାମେଲ ହେଲା ତ ସେଇ ଭଳିଆ ହାର୍ଡେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଯୋଉଟା କେବେ କ୍ଷୟ ହବ ନାହିଁ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଯାକ କଣ ହେଇଛି ନା ତାକୁ ଯଦି ଖୋଜିଦେଲ ତା ଦେହରୁ ଯଦି ଷ୍ଟଡି କରୁଛ ସେଟାକୁ ଆମର ପେଟ୍ରିଫାଏଡ ଫସିଲ ବୋଲିକା କୁହାଯାଏ ଦେନ୍ ଗୋଟେ ମିସିଂ ଲିଙ୍କ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଆର୍କେପୋଟେରିକ୍ସ ର ଯୋଉଠି କି କନେକ୍ଟିଂ ଲିଙ୍କ ସେଟା ରେପ୍ଟାଇଲ ଆଉ ଏପ୍ ଭିତରେ କେମିତି ଆମେ କନେକ୍ଟିଂ ଲିଙ୍କ ବୋଲି କହୁଛେ ତା ଭିତରେ କିଛି ରେପ୍ଟିଲିଆନ ଫିଚର୍ସ ଅଛି କିଛି ଏଭିଆନ ଫିଚର ଅଛି ରେପ୍ଟିଲିଆନ ଫିଚର ଯେମିତି ତାର ବୋନ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଗୁଡା କିଛି ନାହିଁ माने ता बॉडी रे बोन नहीं सेटा गोटे रेप्टिलियन फीचर सेमिति हला तार जॉ फिश अछि माने तार जॉ अछि टीथ सांगे रे सेगुडा अछि
ମାଢି ଅଛି, ମାଢିରେ ଦାନ୍ତ ଅଛି, ଯୋଉଗୁଡା କି ରେପ୍ଟିଲିଆନ ଫିଚର। ତମେ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କର ଦେଖିଛ ଯେ ତାଙ୍କର ମାଢି ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଦାନ୍ତ ଅଛି, ତମେ ଦେଖିଛ? ଚଢେଇ ମାନଙ୍କର ତ ଥଣ୍ଟ ଥାଏ ନା। ସେମିତି ହେଲା ତାଙ୍କର ଫିଙ୍ଗର ଅଛି, ପଞ୍ଝା ଅଛି। କ୍ଲ ମାନେ ହେଲା ପଞ୍ଝା, ପଞ୍ଝା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଫିଙ୍ଗର ଅଛି। ତୁମେ ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷଟା ତୁମେ ମାନେ କଣ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖ? ଭାଲୁର ଯେମିତିଆ ପଞ୍ଝା, କୁକୁଡାର କଣ ସେମିତିଆ ପଞ୍ଝା? ତାଙ୍କର ପଞ୍ଝା ତିନିଟିକିଆ ଅଲଗା ପ୍ରକାରିଆ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଫିଙ୍ଗର ପୁରା ଅଛି, ବୁଝୁଛ କି? ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଏଭିଆନ ଫିଚର, ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଆର୍କିଓପଟେରିକ୍ସ ର ତୁମର ବିକ୍ ଅଛି, ଥଣ୍ଟ ଅଛି, ତାର ଫିଦର ଅଛି ମାନେ ପର ଅଛି, ତାର ୱିଙ୍ଗ ଅଛି ମାନେ ଡେଣା ଅଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉଟା ଆମେ ଅଲରେଡି ପଢିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ମାମାଲ ଅନ୍ ଆର୍ଥ ହଉଛି ଶ୍ରୋସ୍। ହେଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ, ପଢେନି ୟୁଜୁଆଲି, ମନେ ରଖିଥାଅ ତଥାପି। ଦେନ୍ କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତୁମେ ମର୍ଫୋଲୋଜି ଆଉ ଆନାଟୋମିକୁ ଷ୍ଟଡି କରିକି ମର୍ଫୋଲୋଜି ମର୍ଫୋଲୋଜି ଆନାଟୋମିକୁ ଷ୍ଟଡି କରି କିଛି ହୋମୋଲୋଗସ୍ ଅର୍ଗାନ ଆଉ ଆନାଲୋଗସ୍ ଅର୍ଗାନ ଗୁଡାକ ତୁମେ ମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ଆଉ ହୋମୋଲୋଗସ୍ ଅର୍ଗାନ ଆନାଲୋଗସ୍ ଅର୍ଗାନ ଚିହ୍ନିଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ସେଇ ସେଇ ଆନିମଲ ବା ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ରିଏଚରର ଅରିଜିନେସନ ହେଇଛି କୋଉଠୁ। ସୋ ଆଇ ହୋପ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଯାକ ପଢେଇଲି, ତୁମେ ମାନେ ବହୁତ ଇଜିଲି ସେଗୁଡାକ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିପାରିଥିବ, ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧି ନଥିବ। ଏହା ପରେ ବି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯାକ ଅଛି ସେଗୁଡାକ ଏତେ ବି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢେଇବି ତୁମକୁ ନେକ୍ସଟ 40-50 ମିନିଟ୍ସ ଲାଗିବ ମତେ ରେଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍ କଭର କରିବାକୁ, ବିକଜ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ କର୍ଭ ଅଛି, ଏ କର୍ଭର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ବାକି ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରି ପଢେଇବି, ଆଉ ବହୁତ ଡିଟେଲରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ସ ତୁମେ ପଢି ସାର, ତୁମେ ଯେ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠେଇବ, ତା ଦେହରୁ ଇଭଲ୍ୟୁସନରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାହାର କରିବ, ତୁମେ କରିପାରିବ। ଆଇ ଆଶ୍योर ୟୁ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତୁମେ ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ସେୟାର କର, କାହିଁକିନା ମତେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପଡିଛି ନୋଟ୍ସ ବନେଇବାରେ, ମତେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପଡୁଛି କ୍ଲାସ କରିବାରେ। ଯଦି ତୁମ ମାନଙ୍କର ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ସାୱାର ହଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ମତେ ବି ଟିକେ ଡିମୋଟିଭେଟେଡ ଫିଲ୍ ହଉଛି, ଟୁ ବି ଭେରି ଅନେଷ୍ଟ। ଆଉ ତ କିଛି ସପୋର୍ଟ ତୁମର ମତେ ବି ଦରକାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଇଟ୍ ଟିଲ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ। ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଦେଖା ହବା, ଯୋଉଠି ମୁଁ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଚାପ୍ଟରଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିବି।